Kapin sa gatos ka mga opisyal o personahe sa BFB7 ang mihatag sa ilang traditional nga New Year's call ngadto kang Regional Director, Chief Superintendent Roberto M. Hinave, isip pakitag dedikasyon og pagkamaunungon sa serbisyo diri sa Golden Prince Hotel and Suites, Cebu City. Kini gitambungan sa Provincial Fire Marshals ug District Fire Marshal, City ug Municipal Fire Marshal sa tibuok rehiyon, ingon man sa mga officers in rank ug non-officers in rank sa regional office. Atong paminawon ang mensahe sa atong Regional Director, Chief Superintendent Roberto M. Hinave. My dear fellow firefighters, for contributing a lot, empowering the fire service here in Central Visayas. Indeed, we did it well. We did it well, I assure you. Usa sa mga highlights sa New Year's call mao ang wine toasting nga gipamunuan ni Senior Superintendent Pedro G. Balatero, Assistant Regional Director for Operations, isip representasyon sa mga kalampusan sa miaging mga tuig ug nagpaabot sa mas maayong 2024. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1 Michelle A. Rosales.